हिसाब से पढुचे निहाती बुझिले जिनसटा किछि हबो मोर सेति ओके तो काली हम पढुले को विषय रे उपबंध विषय रे मेरी क्लास में अछि long question about the why basic education is called basic so এটা ইন্ট্রোডেক্ট why basic education is basic रे আমি ইনফো সেকশন রে গান্ধী জিଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ବିଷୟରେ ନଲେଜ କି ନର୍ମାଲ ଓକେ ଗାନ୍ଧୀ ଜି ଆମ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜିଙ୍କର ମେନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲା ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କନସେପ୍ଟ ତ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ତାପରେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଲା କି ନାଇଁ ସେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ କାହିଁକି ମଦର ଟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବେସିକ ओके बुझिपारछ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ମେନ୍ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଯେ କ୍ରାफ्ଟ एजुकेशन ଉପରେ କାହିଁକି ଫୋକସ କରାଗଲା କି ମଦର ଟଙ୍ଗ ଉପରେ କାହିଁକି ଫୋକସ କରାଗଲା ବିଶେଷ କରି ବେସିକ ସ୍କୁଲ ର ଯାହା ଯାହା କି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ क्लास सल्ला ପରେ ମାନେ ये हमें 3 मंथ हिसाब में लिखते हैं 3 मंथ के क्वेश्चन है लिखते हैं हमें तमे समस्त लेखा प्रैक्टिस करो बार कुछ नीचे लेखा प्रैक्टिस करो नॉर्मल क्लासरूम में हमर पाठी पूरा काम करो क्लास सल्ला ପରେ हम ये विशेष एटलीस्ट हम जानिबा दरकार हो केते की लेखिबी काली जे समस्त खाता देखिबी से बड़ी भाबे 3 मंथ रो लेखा जाय ना बुझिपारछ कि गोटे लाइन मु लेखिबी 3 मंथ पढ़ी दूची से निहाती 5-6 भाड़ी थिबो तम से बुझिपारछ कि एटा केते बेला पॉसिबल जे बहिटा को कंप्लीटली पढिबो ताको लेखिबो जहा जहा लेखा है बुझिबा जेति की जरूरी ताको सेति सुंदर भाबे ताको लेखिबा भी सेति जरूरी जे एठी से लेखि छे व्हाट इज योर अभ्यास की हम कहथिले अभ्यास की ना जहा बेसिक एजुकेशन ओके तो ये शिक्षण तुझे एक बार भाबे जो लेखि छ ये 2 मार्क के हिसाब से लेखि आज है ना खत्म अब करे अच्छा ये लाओ गांधी जी का विषय ना सब लेखा प्रैक्टिस करो लेखा करी तुम निजे एटलीस्ट मते पठाओ नॉर्मली क्लास फर्स्ट के एबडी भाबे ऐसे देखा करा जे केति केति के मैं लेखिनु ठीक हबो कि नहीं कारण मार्क से इतनी पढ़ी ओके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पाई तमे तो होल जिंसटा पढिबो आदर कोन तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब तारु तुम आसुजे ना यदि मो पूरा विषय को पढि ता भीतर भी सब क्वेश्चन आसी तो क्लियर तो हां आमी काली पढुथली कोन गोपबंधु के विषय पढुथली गोपबंधु का जन्म ता मृत्यु कोडी नंबर सत्यवादी स्कूल थिला जेंते आमी पढुथली एठी हमर ओधा स्कीम बा बेसिक एजुकेशन जेंते एठी हमर सत्यवादी विद्यालय आमी ताकर खाली फिलोसॉफिकल थॉट तीन पे डिस्कशन कर कि नहीं फर्स्ट थिला कोन हमर ह्यूमैनिज्म बा मानविक को जोते आमी कहली डिस्टर्बेंस ऑफ पॉलिटिक्स आमी नि कोन कोन पढली से आमी universal love and universal of life fullness of life हमें पढ़ो दिटा मेन कांसेप्ट सेकंड पॉइंट्स कौन थिला हमरो faith in God भगवान ऊपर विश्वास जो कि हमें देखते आइडियलिस्ट थे और जो नेचुरलिस्ट मध्ये थे जा सहित से सेल्फ रियलाइजेशन को मेन कांसेप्ट अगर मेन एजुकेशन नो मेन गोल बोली भाबिथिले जे आत्म सचेतन थर्ड पॉइंट हमें देखिले कोन ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी आगे से टिके डिस्कशन हमें सारे माने ऑल पूरा हमें क्लास ऑफ करथिले बहुत तक पास करते हमें ह्यूमिलिटी आउ ऑनेस्टी हमें जब कोचे विश्वास केते विश्वास जो ओके तो ह्यूमिलिटी का माने हला तमे निज को सुपीरियर बोली न मानिबा ओके ये गोपबंधु कंसीडर करले से लाइन मध्ये लिखा है जे मो भगवान को गोटे सिंपल सर्वेंट जार मेन फोकस हला कोन लोकनकर सेवा करे ओके तेनु से कहले जे सुपीरियर हम गोटे थाई ना मो अधिक जानि छी तो मो कथा समझ सुना तो सेही कांसेप्ट तांको मन रे केबे आसी नथिला बुझि पाछो तेनु जो ह्यूमिलिटी कथा कहूचे जे सेही जो कांसेप्ट को ए ह्यूमिलिटी माने कोन जे निज को सुपीरियर माने निज को उच्च स्तर रे रखि भाबिबो से कांसेप्ट तांको तार अगेंस्ट से कांसेप्ट तांको मुंडर करता से कहते जे गोटे नॉर्मल लोक नॉर्मल भगवान कर गोटे चाकर बा गोटे सरकार जार मेन काम होची लोक सेवा करे क्लियर ये हमरा तीनटा पढ़थिले ऑनेस्टली हम जान जे ई तीनटा जको कांसेप्ट मिसे के हम विश्वास कथा कहूचे
आम फोर्थ कॉन्सेप्ट आसला कौन बही अच्छे जे नॉन कोऑपरेशन कथा में आस और नॉन कोऑपरेशन कौन असहयोग ओके अच्छा हमर मेन सत्यवादी विद्यालय दीटा एम कौन थिला आमे लिखिथिले ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ओके होलिस्टिक डेवलपमेंट पैट्रियोटिक ना पैट्रियटिज्म दीटा जिंस हमर जो ए जो फोर्थ पॉइंट आमे असहयोग बा नॉन कॉर्पोरेशन विषय कहूचे गांधीजी का पीरियड में हम जानचे असहयोग काहा को असहयोग करे कि गोटे विधानसभा प्रति नजर न देकी ताको इग्नोर करके टैकल कले में हमें लाइफ एक्सपीरियंस पाई दे पारे अच्छा आ कोन को असहयोग माने जो हमें नॉन कॉर्पोरेशन हम तो सब बळे जानचे जे सहयोग करिबा असहयोग काहा को माने जो माने तमे सहयोग करि परिबो अच्छा को मानु को कहि परिबो तमे आमे जो पढिले देश करे लोक माने कोटा पर माने शासन करथिले तो अत्याचार करथिले सेने से ताको देश लोक कहि पाने से गांधी जोटा कि लड़े पे अच्छा तो एक से जो कांसेप्ट टा कहूची हम असहयोग हम काली भी कथा आइले ब्रिटिश राज पीरियड चले कि नहीं 1880 राशि जो 1800 रु 1947 से रहले तो हम भी से मझ मिडिल पीरियड रे अछन निया तो हम 1970 करीब हम 1900 कथा कहूची तो निहाती से समय रे किछि तो गोटे चाली छि जोटी कि असहयोग जिंस लोक मुंडरे आसे काहा को असहयोग करिबा जोटा हमको नेशन रो विरुद्ध आम देश जोटा माने सुविधा होनी आम देश विरुद्ध रे जोड़ा आसुचे से सब जिंस को असहयोग करबा कोऑपरेशन न करबा ओके आमी सब सुनछु कोऑपरेशन कोन पॉजिटिव आमी जे कोन काम करते चाहिबा जे समस्त को सहयोग करो मो असहयोग को जिंस को करबी जो जिंस नेगेटिव जो जिंस तो एठी आमी कहजे आम जो मुख्य हेतु कोटी गोटे एम आमी रखी छी पैट्रियोटिज्म बा देशभक्ति तो देशभक्ति को आनिबा को हेले निहाती भाबरे देशर माने क्षति रे जो जिंस आछे ताको मते असहयोग करबा आ से कहले जे जो नॉन कॉर्पोरेशन पॉसिबल काहा काहा माध्यम रे जदि गोटे पिला को मु शिक्षा दउची देश विषय रे से बहिरे मते मेंशन अछि जदि मु एग्रीकल्चर दउची बुझि परछ तो माने आमे जिते बेले निजे गोटे जिंस चाष करे निजे गछडे लगेइ दिबो समस्त केते भाबो केते इमोशन तार से ताको रहउची पानी दबा फूल फुटला डेली लाइफ में चेक भी करे जे केतरा तार पत्र आसलानी केतरा फूल हलानी फल केतरा धरिबो कि नै तो से जिंस हम कहूचे तो आमे जो एग्रीकल्चर द्वारा आमे समस्त जानछे जे खाद्य केते इम्पोर्टेंट जदियो आमे वेस्ट भी करछे कि आमे टिके यूटिलाइज करना हम जानछे से जिंसटा केते इम्पोर्टेंट और केते टाइम से जिंस करने आमे दरकार होछ कि नै तो आमे कहूचे कि एग्रीकल्चर आडो को कथा जाउचे जे प्रत्येक पिला जदि कृषि विषय ज्ञान पाइबे कोठी ना कोठी देश पाइ से भल पाइबास ओके कांसेप्ट ता बुझो जदि मो आमे जे कहूचे ना एबे मो देश रे ए चाष होछ तो कोठी ना कोठी मो देश तो आसिया ना कि मैं कहूचे मो बाड़ी रे मो ए काम करिछ ए चाष काम करिछ तो कोठी ना कोठी मु जानि छी मो बाड़ी सुंदर देखिया को मते ए काम करे पड़े सेम जिंस मो देशर ए जिंस मो एटी कले मो देशर ना रहउची मो देश भारत ना अछि गम ना अछि तो मते मो देश पाइ ए एग्रीकल्चर फील्ड रे मुझे आने को तो गोपबंधु सत्यवादी विद्यालय रे हम जानछि गोटे ओपन एयर सिस्टम मुक्त आकाश स्कूल तो सेठी से कहले जे निहाती भाबरे हमको एग्रीकल्चर प्रति प्रत्येक पिला को हमें अट्रैक्ट करियो कृषि विषय जान ताको देश विषय जान आ एजुकेशन आ वोकेशनल एजुकेशन ऊपर मध्ये गुरुत्व देते आमे वोकेशनल माने कोन घंटा मूलक शिखते कि छोटे कृषिगत शिखते कि छोटे जिंस तयारी करिवार क्लियर तो ये हमें कहले कोन असहयोग बा नॉन कॉर्पोरेशन से कहले को मान को नॉन कॉर्पोरेशन करबा असहयोग को मान को करबा देश विरुद्ध रे घटुवा प्रत्येक आचरण देश विरुद्ध रे प्रत्येक जिंस को असहयोग करबा कोऑपरेट न करबा ता सहित कोऑपरेशन काहा माध्यम रे सहयोग काहा माध्यम रे करबा शिक्षा माध्यम रे सहयोग करबा ओके कृषि माध्यम रे सहयोग करबा कि नै हमरे गोपबंधु को हिसाब जे सत्यवादी बंधु रे हमें लोक पिला माने एग्रीकल्चर विषय पिला माने को नुआ वृत्ति विषय पिला माने को शिक्षा विषय शिक्षा माध्यम रे हम कि देश भक्ति भी ताको भितरे आनी पारे तबे निजे भाबो एबे पुरो पैट्रियोटिज्म नो डाउट हम जते कोटी हटा कोटी वीडियो देखुचे जड़े शहीद हे गले ता किछ ओटे जिंस ओटे आसी जाउछ माने लोकटा खुल जाउछ कि नै आमे जते बेले जनवरी 26 अगस्त 15 से जो एक्साइटमेंट स्कूल लेवल कथा कहूचे एबे कॉलेज लेवल निहाती से जिंसटा हमें से बडे तबे सेलिब्रेट हम करि पारे जो हम स्कूल ले सकाळ 4टा उठी जाउ ओके से बता पे डांस करबा गोटे निर्दिष्ट टाइप रो पैट्रियोटिक सॉन्ग सिलेक्ट करबा से गोटे तार गोटे ड्रेस अप थाए तो कोठी ना कोठी से दिन एनर्जी गोटे अलगा हिला
ଫିଲ୍ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ଡେ ସେଇଦିନ ହଉଛି ଲାଗେ ଆଜି ମତେ ଯାହା କହିବ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କର ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂସ ସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କି କ୍ରିଏଟ କରେ ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ ଯୋଉଠି ଦେଖେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ଆଉ ତମେ ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘର ନଥାଉଛି ଓକେ ଯଦି ମୋ ଘର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ ହିଁ ନାହିଁ ତ ପସିବଲ ଆମେ ରହିବା ନାଇଁ ନା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଏତେ ଭେରାଇଟି କଲଚର ଏଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 20-25 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସେଲିବ୍ରେସନ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ସେଲିବ୍ରେସନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଲଗା ଆମର କଥା ଅଲଗା ଆମର ମାନେ ଯେକୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଲଗା ତ ଏତେ ଆମେ ଥରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବସିଛୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛୁ ପୁରୀରେ ସବୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମ ତ ସେମାନେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଚ ଭିତରେ ଯେ ମତେ କହିଲେ ଲାଗୁନି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ପସିବଲ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଆଉ ସେଇଠି ତ ବିନ୍ଦାସ ହେଇକି ନାଚିବା କେତେବେଳେ ପସିବଲ ସେଇଭଳି ସେଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ପସିବଲ କି ନାଇଁ ବୁଝୁଛ ତ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ବିନ୍ଦାସ ରହୁଛୁ ସେମିତି ତମର ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ତମେ ତାର ଇକ୍ୱାଲ ଲେଭୁଲରେ ରହୁଥିବ ବା ରହିପାରୁନଥିବ ଖାଇବି ପାରୁଥିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ରହିବା ଯାହା ତା ଘରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପରିବେଶ ଓକେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ ସେ ପରିବେଶଟା ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରୁଛେ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରୁଛେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଓକେ ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ନାହିଁ ନିହାତି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମ୍ପାରିଜନରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଛେ ମାର ହଣ ଇଏ ତାକୁ ବମ ସିଏ ତାକୁ ବମ ଡେଲି ଦେଖୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉ ରେଟରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ମତେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁଛେ ଓକେ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ଆରଆଇରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକିନା ମୋତେ ବସ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ରହିଯିବେ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଏଠି ଓଡିଶା ତ ମତେ ଲାଗେ ବେଶୀ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ନେଚର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ତ ଭଲ ତାକୁ ମତେ ଲାଗେ ଆମ ରାଜ୍ୟଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଏଥିରେ ଆମ ଖାଇବା ଓକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ଲାଗେ ଟେନସନ ତମେ ବରହମପୁର ଡେଇଁକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଲେ ଏତେ ରାଗ ଏତେ ଚଟଣି ବଟନି ମାନେ ଖାଇ ହୁଏନି ଓକେ ଖାଇ ହୁଏନି ସେଠି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ବାଲାନ୍ସ ବାଲା ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ 4-5 ତାରିଖ କହିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କି ନାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଡେଭଲପ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂସ ଆଣିବ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ ଗୋଟେ ଇନ୍ସଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ଓକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଆଣିବ ପାଠ ପଢା ମାଧ୍ୟମରେ ଓକେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ବା ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ଯାହା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ପୂଜା ହଉ ଆମର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାହା ଯାହା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମହତ୍ଵ ଆଉ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରିପାରେସନ ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ କି ନାଇଁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ନିଜେ କାର୍ଡ ନେଇକି ସବୁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଦବାଠୁ ଭୋଜି ସରିବା ଯାଏ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଲାଗିବ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଘରେ ଯଦିଓ ପାଣିଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଭାତ ବାଢି ଭାବି ସବୁ ବାଢା ବାଢି ବି ଆମେ ଶିଖି ଯାଇଛେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ନୁହଁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହଁ କି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ବତା ଯାଇଛି ଗୋଟେ କୌଶଳ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ଆମକୁ ଶିଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ ହୁଏ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବା ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ଓକେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆମ ଯାହାକୁ ବି ମାନୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ତା ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଓଭରଅଲ କହୁଛେ ଯେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢାଯିବ ଆଜିର ନୀତିବାଣୀ ପଢାଯିବ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନୀତିବାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଜିର ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଥଟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବା ଜେନେରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେ ଜଣେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇକି ନିହାତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିବେ 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଇନ ଜେନେରାଲ ତ ସେଠି ଗୋଟେ କହିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଆୱାଜରେ କହିବା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିହାତି କମି କରୁଛେ ଏବେ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ କିଏ ତମକୁ ଡାକିକି କହିବେନି ଯେ ଆସି କହିବେନି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପୁରା ରୋଲ ନମ୍ବର ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜି ତୁ କହିଲୁ କାଲି ତୁ କହିବୁ ଆମର ଇଭେନ ଆମର
पढ़ौछु बोली जान तो निहाती भाबरे आ आमे बार बार भी कहूचे शिक्षार माने न केवल ए जो बही खातारे एग्जाम दे कि पास एक्चुअली शिक्षार माने काली जेंति कहते गोटे ओवरऑल डेवलप गोटे निजर अवस्थिति निजर एक्जिस्टेंस विषय जानिबा जे को काहे गेस ओके को काहे भगवान डाक्टर तो मते भगवान को डाके तो स्कूल में मते 10 मिनिट दउछ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ମତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରେ କାହିଁ ଠିଆ କରୁଛି ମତେ ଲାଇନ ରେ କାହିଁ ଠିଆ କରୁଛି ମତେ ସାଇକେଲ କୁ ଲାଇନ ରେ କାହିଁ ରଖିବାର ଅଛି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ତ ଆମ ଲାଇଫ କୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା ଭାବ କେତେ ଖାପାଜାଟ ଥାନ୍ତା ଆମ ଲାଇଫ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନଥାନ୍ତେ ଏବେ ସପୋଜ ତମାନେ ପାଠ ତମେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କଲନି ଜଣକୁ ସପୋଜ ଭଲ ବି ଲାଗେ ସେ କେମିତି କେମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଟିଚର ଥିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୋନ କରି ମ୍ୟାମ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ ସ୍କୁଲ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କାମ टीचर गोटे बनिला परे खाली एकेडमिक काम तो बहुत अधिक काम आडिशनल काम प्राइमरी लेवल ले जो मान थिबे तम आखो चिन्हा पड़छ तम जानथिबो केते काम पिलांगर खाइबा टू पिला जिबा जाय पिला आसीबा टू पिला छोट छोट पिला प्राइमरी पिला माने कहि ठीक खाइ पर नथिबे ठीक से टॉयलेट जाय पर नथिबे सब जिंस ताको तमे बापा मां परिके से संभाळिबा अछि तो सब ओवरऑल सब जिंस बुझिबा गोटे निहाती गोटे दरकार स्किल ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଉପର ଅର୍ଡର ଆସିଲା ଯେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କର ତମେ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହିଁ କରନ ତମ ଲାଇଫ ତମେ ଲାଇଫ ରେ କେବେ କୌଣସି ଆଟେଣ୍ଡ ହିଁ କରନ ତମେ ସେଠି କଣ କରିବ ନିହାତି ଅନ୍ୟମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବ ଅନ୍ୟମାନେ ତମକୁ ଯାହା ବତେଇବେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅପରଚୁନିଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ନବା ଏଇଆ ଭାବିବନି ଯେ ଏଥିରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ କିଛି ବି ନ ମିଳୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ କିଛି ବି ନ ମିଳୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କରାଯାଏ ଆଜିକା ମାନେ ଏବେକାର କଥା ଆଜିର କଥା ବି କହୁଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ବଣ୍ଡଲ ଫଣ୍ଡଲ କରାଯିବ ବଠାଯିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି ଯେ କେମିତି ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ଓକେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପାଇବାଟା ରିଟର୍ନ ଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହବ କେବେ ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଟେଇବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତମ ଲାଇଫ ଜମା ବି ଜିନିଷକୁ ଟଙ୍କା ସହିତ इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग पढ़िबा समय कदाबी टंका सहित लाइफ एक्सपीरियंस को जोड़िबो ना ओके तब ये अलगा सी अलगा ये सेम जिंस आगु तुमको दरकार करिबो से टंका इनकम रे दरकार करिबो कि माइंड को तुमको मनी ओरिएंटेड करिबो ना एक्सपीरियंस ओरिएंटेड कोन किते सुनी परिबी कोन किते जिंसटा कलेक्ट होई परिबी ती बस जो ये सपोज केही भी जदी क्लास नौ जदी ताको कथा सुनी परिबो बुझ पारछो तो लाइफ को एजुकेशन मैटर को कहबो ना तो ए भली भाबरे आमे ताको सजेई पाइबा ठीक तो आमे पांचटा पॉइंट पढ़ले गोपबंधुकर फिलोसॉफिकल थॉट रे फर्स्ट आमे पढ़ले कोन ह्यूमनिज्म ह्यूमैनिटी मानविकता विषय पढ़ले भगवान ऊपर विश्वास पढ़ले विश्वसनीयता पढ़ले असहयोगिता पढ़ले आ नेशनलिज्म और जातीयवाद क्लियर पांचटा पॉइंट पढ़ले जो नॉन कोऑपरेशन थी ना हमें टेररिज्म को हमें अवॉइड करिबो दैट देश के जाति सब सो अगेंस्ट जो जो जिंस स्टैंड करछ हम जे कहले जे महात्मा गांधी कहले निजे बुनी कि निजे पिंपा काहे की ब्रिटिश मान को ऊपर डिपेंड हो ताको ड्रेस को पिंधि कर तो जदि मु ताको ड्रेस न पिंधि तले कोन करिबि निजे स्वावलंबी हेबि निजे पुणी शिखिबि निजे करे शिखिबि तो मेन कथा हला हमें कुछ ओवरऑल हमको एया ही भाबिया पड़िबो जे हम जदि नॉर्मल गोटे हमें कांसेप्ट आसे वोट हमें मान वोट काहाकू दो ओके सब एरिया रे हम जानि छी हमें लोक को भी हम सुनु छी कांसेप्ट सुनु जे को लोकडा केमति कोन के समस्त वादा तो समस्त करन ओके एटा करबी सेटा करबी तो समस्त करन कि दास हम जानि छी लोक तो जानि छी ना एरिया रे लोकडा केमति खाउ किंतु जते हम वोटिंग कथा भाबु छी मो इंडिविजुअल माने मो मोर व्यक्तिगत विकास सहित मते कोच ना कोच गोटे ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव रे भी मते आउट करे भाबिबा पड़िबो जे जदि हम समस्त एपट को वोट दबा बा सेपट को वोट दबा ओपन देश में कि चली देश में बहुत चली ओके जदि इंडिविजुअल डेवलपमेंट भाबिबा कथा देखि भाबे मो जगह मु देखु जे लोकटा भलो करूची तो देख किंतु एटा भी गोटे मैटर माने आसे मन को जदि समस्त एई भली भाबे भाबी निहाती बहुत डिफरेंस अछि ओके तेनो सब बेले एगो जो चूजिंग पीरियड रे कोनटा चूज करबी कोन नाही निज विवेक को जहा होची सेई भली आ हम कहै जे विवेक केबे भूल ही हुए जानछि जे को जिंसरा ठीक हो जस्ट किछि समय दरकार भाबिबा पे जे को जिंसरा ठीक को जिंसरा भूल ता धरे इन्फ्लुएंस हो आमे से पाठ पढु जे एई एक्सपेक्टेशन पाठ पढु जे पिला राइट और रॉन्ग को बुझी पारो जानि पारो
ତମେ କେବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯେ ତମକୁ ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି ଓକେ ତେଣୁ ତମକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା କଲେ ଠିକ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ନା MCQ ର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ କହୁଥିବ କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଠିକ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଆମେ ଭୁଲ କରିବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଘର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଅପସନ ମାରିକି ଠିକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭାବିକି ଭାବିବ ଏଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଉ MCQ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଦିଟା ଅପସନ ତମେ ଇଜିଲି କାଟ ଓକେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଦିଟା ଚାରିଟା ଠିକ ଆଉ ଏବେକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ଦିଟା ଯାକ ବି ଠିକ ଆସୁଛି ଓକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲ ତ ଏଭଳି କରିବେନି ବୋଲି ଆଶା କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କାଉନସିଲ ଏକ୍ସାମରେ କହୁଥିଲି ନା ଯୋଉ ମିଡ୍ ମିଡିୟମ ମୋଡ ର ଓଡିଆ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇছে ମାନେ ବୋଧେ ସପୋଜ ମିନ୍ ର ଓଡିଆ ଟା କଣ ଦେଖିକି ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟକ ଏମିତି କଣ ହଁ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟକ ଗରିଷ୍ଠ ସରି ଗରିଷ୍ଠ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଜାଣି ସିଓର ଯେ ମିନ୍ ର ଓଡିଆ ଟା କଣ ମିନ୍ ଓଡିଆ କଣ ମଧ୍ୟମାଲା ମୋଡ କଣ ମିଡିଆନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ମିଡିଆନ କଣ ଆଉ ମୋର କଣ ଇଏ କଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଦିନ ଯାକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଇଂଲିଶ ରେ ଦେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ମିନ୍ ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏମିତି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାଉନସିଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏ ଆଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଟା ଆସିଛି ଆଉ ସେମ ଜିନିଷ ପୁଣି କଣ ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ମିଡିଆନ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଛି ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ତାକୁ ମାର୍କ ଦିଏ ମୁଁ କେମିତି ମ୍ୟାମ ଆମେ କ୍ଲାସ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଆନ୍ସର ମୁଁ ବି ଓଡିଆ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି ମୁଁ ତାର କ୍ଲାସରୁମରେ ଆମେ ନା କହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି ଯେହେତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ମୁଁ ଏ ହିସାବରେ ବୁଝେଇଛି ଇଂଲିଶ ପିଲା ଇଂଲିଶ ହିସାବରେ ଫେଭରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ପିଲା ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଏପଟ ସେପଟ ମତେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କିଏ ଅଛି ଓଡିଆ ପିଲାଟେ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାମ ଆର ଆନ୍ସର ତ ଏତିକି ଆସୁନି ମୁଁ ଲେଖିକି କରିକି ପଠେଇଲି ନା ମ୍ୟାମ ଆପଣ ଏଇଟା ମିନ୍ କାଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମିନ୍ ପଚାରିଛି ନା ସିଏ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ କରାଯିବ ମୁଁ ବି ଜାଣି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମେ ବି ଜଣା ପଡୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ନବା କଥା ଗ୍ରେସ୍ ନକରିବନି ଯିଏ ଯଦି ଇଂଲିଶ ହିସାବରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଥିବ ମାର୍କ ଦବ ଓଡିଆର ଖାତା ଓଡିଆ ଦେଖିଲେ ସେ ମାର୍କ ଦବ ଯଦି କେବଳ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଯିବା ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକରେ ମାର୍କ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍କ ମିଳିବା କଥା ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ତେଣୁ ଆଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଓକେ ତମେ ଖାଲି ମାର୍କ ଯଦି ଜାଣିବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମର ବି ଓଡିଆ ଟର୍ମ ମାନେ ବୁଝିକି ଯିବ ଟିକେ ବୁଝିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ତାପରେ ଖାଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମ ଜିନିଷ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବୁଝାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ କେଜାଣି କିଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛି ତାପରେ ସେଟା ଦେଖିବା କଥା ବହିରେ କଣ ଅଛି ଇଏରେ କଣ ଅଛି ଓକେ ହଁ ତାପରେ କଣ ଅଛି ବହିରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଲୋସଫି ଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଥଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ସରିଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ତମେ ଖାତାରେ ସବୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରୁଛ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ଆମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଲୋସଫି ବା ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫି କଣ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ମୁକ୍ତ ସ୍କୁଲ ମୁକ୍ତ ଏୟାର ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଓପନ ଏୟାର ସ୍କୁଲ ओके फास्ट एटा पचार सपोज हम गोटे कन्फाइंड एरिया लाइक एतिक एरिया भितर गोटे पढुछ अस्ति आमे क्लास दिला आ बुझिलो लाइक गोटे ट्री गोटे एनवायरनमेंट जे ओपन एनवायरनमेंट पढुछ तो मेसेज टाइम कि हम
कि तांकर बनेबल अच्छा हमको देखिए पूरे जो ओपन एयर कहउछ मैं कोन हाथ मजरे करे राइट ओपन एयर पर देखिए ଗୋଟେ पीसफुल एनवायरनमेंट जेम कि टाकोर शांति निकेतन ଶୁଣି ଥିବ କୁହନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଆସୁଛି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇଠି କ୍ଲାସ ଅଧିକା ଆମେ देखो कॉन्सेप्ट है कोन सबु आमे थरे कथा मध्ये है प्रत्येक स्कूल रो ओन प्रिंसिपल अछि प्रत्येक स्कूल रो ओके आमे जेमि कथा होछि जे आमे बार बार कथा होछि सरस्वती स्कूल रो मोरालिटी लो ताकर माने मेन प्रिंसिपल से जहा करियो मोरालिटी बाहर होछि सब जिंस ताकर नैतिकता ऊपर अछि ओके गवर्नमेंट स्कूल में हम सब मिक्स मैक्स हे जाउछे ओके हमको गवर्नमेंट जैसे बेले जो गवर्नमेंट आसी जो गवर्नमेंट जहा अप्रूव करे हम से जीवो बुझ पाछो तो तेणु जेके हम सीबीएसई जे सपोज सेंट मेरी बा किछि सपोज क्रिश्चियन जाबी सेंट जाबी तो क्रिश्चियनिटी ऊपर सपोज किछि स्कूल अछि तो से मतलब मोरालिटी तो कम रहइबो ओके ए जो सेलिब्रेशन में कम रहइबो तो सब प्रोसेस तांका चले बुझ पाछो प्रत्येक स्कूल रा गोटे गोटे ओन प्रिंसिपल अछि तो से माने से प्रिंसिपल नहीं चले हम जो ओपन स्कूल सिस्टम कहउछे जो हम कहउछे गोटे ओपन फ्रीली पढ़बा आर उद्देश्य आ पछने बैकग्राउंड का उद्देश्य सबको भल लागुଛି बुझी कोन बा काली भी କଥା होते ना जे के खुले से पढ़वा मेन पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव एनर्जी निहाती आसी नेचर कोलरे बसी की बात मजा ही किछ ओके कोचिंग जेतले आपन बडे छात्र को जेतले हम काली भी କଥା होते छात्र प्रिपेयर पढिबार इबे एतम माने एक्सपीरियंस करते हो लंका वाला पढिबा बा कैंडल वाला पढिबा हां भल लागे ना एबे एबे ना गोटे गोटे स्कूल रे मैप जणे कहउले स्कूल रे नो लाइट डे वाला सिलेबस ओके नो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डे कोन करबे सेथरे तो लाइट फाइट बंद करी पिला को कैंडल ले पढो ओके ता फोटो हम स्कूल रे छाडिया भी कोच तो से जो एक्सपीरियंस ता जो कि आमे माने करिछि आमे माने भक्ति पडिया पटे भी करछि बट टेक्नोलॉजी देखा तो हम बापा हम ये जनरेशन सब कंप्लीट भी लाइट से पढि बुझ पाछो आ मते लोग जे लंपन सब जे हम की जानछु छोटे भल लागे हम किछि ना कि साଙ୍ଗ भी किछि कहना साଙ୍ଗ पढेला तू जेडी तो लड्डू रे पाठ बोली तो कहि परिबो ओके तो ये ला कर ओपन एस कर दे मैं पूछे निहाती भाबते पिला को ओपन डेवलपमेंट हिसाब रे गोप बंधु कर कांसेप्ट हिसाब रे जे गोप बंधु हिसाब रे ओपन स्कूल को से फाइनली फास्ट को से इन्फ्लुएंस हेले बाय टाकोर जेडी शांतिनिकेतन में तांको विद्यालय पर विश्वविद्यालय अछि जो थे ओपन स्कूलिंग ओपन एरिया रे पूरा पाठ पढिबार ओके तो आदर मेन होला नेचर का कहछि ताकर से नेचुरलिस्ट थिले बा प्रकृति बा देखले तेनो से प्रकृति कोने पिला को पाठ पढिबा को पसंद ओके सेकंड पॉइंट होछि कोन हमरा होला फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन मागणा एवं सार्वजनिक शिक्षा हमने इंटरेस्ट साथी बाहर लगे तो अभी तो ना टागोर को विषय पढ़िबार अछि टागोर ओके फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन कोन मागणा मागणा शिक्षा माने कोन माने ना पूछना मैं जानछु फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना एडमिशन फी ना कौन सी करिकुलम फी तुम जानी ना प्राइवेट स्कूल में तो कितना लोग छथि हां से जो ग्रुप माने कॉर्नर बोली लिखा जाए के ग्रुप कोटे होना ठीक है पर गोटे लिखा है कि सत्यवादी स्कूल को ग्रुप स्कूल मध्ये पढ़ा सत्यवादी बड़ विद्यालय तो सब बड़ रे पढ़ा जाए ओके ग्रुप बड़ रे पढ़ा तो बड़ विद्यालय ग्रुप हां ओके हां तो हम का बोलते हैं प्राइवेट स्कूल कितने टका नेलानी बुझियो नि आगे हम के नर्सरी एडमिशन नर्सरी माने पिला को 3 वर्ष 62,000 एडमिशन फी
Sai international income is 3 lakhs. 3 lakhs. Not so. Education कितने मिलता है गाड़ी? और मतलब कि मुझे ये जो ट्रेंड चल रहा है, ओके? ता पिला को शिक्षित पढ़े दिला, वो पिला को तो जमा भी बेसिक आपको नब समस्ते नीचे माने बापा मां सचेतन हेले पिला हम आजकल पेरेंट्स एजुकेशन को भलो दियो तार फोकस न कर सो एक चमका दियो कहबे ना सत लोग जाई ये तार 50,000 टका तो আমি যখন নিজ বিবেক হিসাবে কাম করব আমি কত বউরা করে আমাকে সেটা অঙ্গনবাড়ি পড় ছাড়তে দিও আমি সেটা ক্লাস 1 এ পাঠ করাই সেটা আমি 6 বছর হলে আমি ক্লাস 1 এ আমি অলমোস্ট সেটা বউ পিএসসি আমি আমি তো फिर भी আমি সব প্লাস 2 তো বললি না পড়বি মানে প্লাস 2 যাই আমি পড়ি না আবার প্যারেন্টস মানে পড়বি না ওকে ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ଲସ 2 ଯାଇ ପଢୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବି ତ ଟୋଟାଲ ଏ କୁ और टू टोटल ପଠକୁ ତ ପଢେଇ ଦେବେ ଆମେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ 1 ରେ ଆଡମିशन ସେଟା ଆଡମିशन ତାପରେ ଲାଇଫ ଚାଲିଛି ବୋଲଛି ଓକେ ତ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ବାପା ମା କେତେ ସଚେତନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପ୍ରତି ଏଠି ସଚେତନ ମାନେ ହେଉଛି ବାପା ମା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ହିଁ ପିଲା ପାଠ ନା ଓକେ ସଚେତନ ମାନେ ନା ପିଲା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲା ପାଠ ପଢୁ କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଏଇ ଆଡକୁ କହୁଛେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଧିକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହଁ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠୁ କେତିକି କୋଭିଡ ଭାବେ ଦେବି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ଆସିଛେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଓକେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଏଇଟା କେବେ ଆସିଲା କହିଲ आर्टिकल 21 है ଏବେ ଆପଣ ଆସିଲେ 2009 ओके राइट टू एजुकेशन ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଡିଫିନେସନ ଦେଖିବା राइट टू एजुकेशन केବେ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆରଟିଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ 2009 ओके 2009 ରେ राइट टू एजुकेशन ବା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଯାହା ବି ସେ 30 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା କେବେ ଆସିଲା କଣ ହେଲା କଣ ବେସିକ୍ସ ଅଛି ସେଟା ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ବା ଅଧିକାର କଥା କହିଦଉଛି ହେଲା ଅଧିକାର ओके ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅଧିକାର फंडामेंटल राइट ଆମେ ଭାବ ଏବେ ମୋ ଅଧିକାର ମୋ ଟିକେ ଛଡେଇ ନ ତୁମେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହବ ନା ଯଦି କୁହାଯିବ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ତମେ ନେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ऑप्शनल जदी हे जो मोटे जिस ऑप्शनल हे तापर को क्वेश्चन करबे जदी हमके राइट का कुछ अधिक हिसाब आसी ताहले को क्वेश्चन करबे तमे को अधिकार सपोज mo करे मते पढेले मते 5-6 वर्ष हो गेलानी मते हम घरे पढुना तो कर परिबी ओके तो तमे कहि मते वो अधिकार तमे माने काढी लो जब तो अधिकार एटा पढ पारो ना बस सेम जिंस अल्टरनेटिव वे कुछ हम ए आदमी को हम क्वेश्चन देखो बहुत पिला में देखी जे एज ग्रुप रो जो डिफाइन एज 6-14 वर्ष एज पिला माने पाठ स्कूल जाऊ ओके कटक में बहुत सारा स्कूल अछि जोटी बाबा मां भी प्रिफर करछन पिला को जे काम ओके से बाहर को गले गान पार्टी गले बा किछि भी कैटरिंग कर से दिन को 500 बा 100 टका आनु से पाठ पूरी कम ओके तो सेठी ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ସଚେତନ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଘରୁ ଆଣିକି ବି ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଡେ ପଳେଇବ ଯଦି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକଟେ ତା ପୁଅକୁ କାମ କରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମାନେ ତାର ଏଜ ହିଁ କାମ କରିବା କାହିଁକି ଛୋଟ ବେଳରୁ କାହିଁ କାମ କରେ ସେ କହିଲେ ପଢିକି କଣ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି अच्छा এটা আমি দেখছো এই যে লাইনটা ম্যাক্সিমাম ব্যালেন্স সেটা পাঠপুরি কম আছে মতো কারণ আছে তার দাম আছে সেটা বেসিক থেকে পাঠপুরি কিন্তু ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ଏଥିପାଇଁ ପଢୁନି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ପାଠ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଜାଣିବ लाइक हम भलो भलो जिंस भीतर भी बड़ होची लाइक गछ काटी बनी कि वर्ड में से के एनिमल सैक्रिफाइस करे बनी बट स्टिल हम से जगहटा ना बोली बट अब करू झारसुगुड़ा ये क्या बोलते हैं? एनिमल सैक्रिफाइस 200 समथिंग और उड़ा साल जो है
ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଯଦି କେହି ନ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲେ କି ଝିଅ ପଢେଇଥିବେ ନା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଓକେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅଛି আমি ଯୋଉ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଏମିତି କଲି ତମେ ମୁଁ ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ